Itu mau kuat naik bilang. Alright, for the question for an eye opportunity for the participants to give hands to right hands. Alright, eye opportunity for the group C for the participants and give the question. Thank you. Thank you for the opportunity, the moderator, and giving me to ask what things can hinder dynamic of ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Pertanyaan saya, hal apa saja yang dapat menghambat terjadinya dinamika? Thank you. Alright, thank you for the question for the group 3 and I for group what? Can you repeat yourself and the group you are? For the group 7. Alright, thank you for the group 7 for the question they give to the presentation. And the next question is question 5 for the group 8, eye opportunity. Thank you for the moderator. The question for group 8 is in the matter about force, specifically in the section of on sway force. In this material, there are two types of fraction mentioned. Now, what I would like to ask is whether you can write or explain the formula for sway force. Thank you. Can you repeat it in Indonesian, please? Yes. Pertanyaan saya itu terdapat pada materi force di bagian sway force. Di dalam materi tersebut terdapat dua contoh gesekan, yaitu statik dan kinetik. Nah, yang saya pertanyakan yaitu apakah Anda dapat menulis atau menyampaikan rumus dari kedua gesekan tersebut? Perbedaan. Alright, thank you for the group 8 for the question that given to the presenter. And the next question is the question 6. That I opportunity for the group 3. Thank you to moderator who has given me the time to explain my representative of my group of 3 students. However, the advice Enggak gitu ya. in the planning of them will choose in order to remain stable against wind and exit forecast. Artinya, bagaimana prinsip-prinsip dasar dinamika diterapkan dalam perencanaan struktur bangunan ini agar tetap stabil terhadap gaya angin dan gempa bumi. Alright, thank you for the question. Can you repeat it one more time? Bagaimana prinsip-prinsip dasar dinamika diterapkan dalam perencanaan struktur bangunan tinggi agar tetap stabil terhadap gaya angin dan gempa bumi. Emosi beneran. Alright, sorry for the. Can you repeat it one more time by slowly? Grammar. Slowly. With the slowly grammar. In Indonesian, please. Bagaimana prinsip-prinsip dasar dinamika diterapkan dalam perencanaan struktur bangunan tinggi agar tetap stabil
terhadap gaya angin dan gempa. Alright, thank you for the question for the given from group 3 for my presenter. And the next question is question 8. And I presented for the permission for participants give the question. And the next question is from group 6. I opportunity for the group 6 for give the question for my presenter. Thank you for the opportunity that has been given. I'm Nurfadil Rizky representing Group 6. Where my question is, what will happen in our daily lives if friction were removed from all objects on Earth? Artinya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari jika gaya gesek dihapus dari semua benda di bumi? Can you repeat one more time, please? For the group 6, the question, can you repeat it one more time? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari jika gaya gesek dihapus dari semua benda di bumi? Jangan dihapus. Dihilangkan. Bahasan itu maksudnya ditiadakan, dianggap tidak ada. Alright, thank you for the question that given from group 6 for my participants or presenter. And the presenter for the next question, I give it opportunity for the group 1 to give the question. For the last How is the effect of Earth gravity related to phenomena such as tides? Bagaimana efek gravitasi bumi berkaitan dengan fenomena seperti misalnya pasang surut laut, pasang surut laut. Bagaimana efek gravitasi bumi berkaitan dengan fenomena seperti misalnya pasang surut laut. Pasang surut laut. Alright, thank you for the opportunity. Thank you for the question that given from group 1. And I opportunity for the participants and the last question from group 5. The last question, can you give it for the presenter? What does Newton's law of gravity sound like, and how do you agree with their calculation? Sebelumnya Anda sudah menjelaskan tentang gravitasi Newton. Pertanyaan saya, apa arti hukum gravitasi Newton dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam perhitungan? Sebelumnya Anda sudah menjelaskan tentang gravitasi Newton. Pertanyaan saya, apa arti hukum gravitasi Newton dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam perhitungan? Alright, thank you for the last question from group 5. And there are participants that given question for my presenter of group 4. And the first question is that will be answering from my presenter for the material
Can you give it 5 minutes for the searching the answering from the question from my group? Or present? Yes, good. Baik, saya akan menjawab dari The first question is gonna answering from my presenter from Marifon Mulki for question that is from group 7 or Umur Izzat. Then I opportunity for my participants from my group 4 to answering the question. I opportunity you. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Umul. Yang pertanyaannya itu, hal apa saja yang dapat menghambat terjadinya dinamika? Faktor-faktor yang dapat menghambat terjadinya dinamika fisika meliputi gaya hambat. Terdapat berbagai gaya hambat seperti menyalakan permukaan dan serangkaian bentuk yang menghalangi gerakan objek. Suhu. Variasi suhu dapat mengaruhi besarnya hambatan listrik yang pada gilirannya memengaruhi aliran arus dalam rangkaian. Kondisi lingkungan. Faktor eksternal seperti tekanan dan kepadatan fluida juga berperan dalam menghambat dinamika fisika. Translate. Faktor-faktor yang dapat menghambat terjadinya dinamika fisika meliputi gaya hambat. Terdapat berbagai gaya hambat seperti menyalakan permukaan dan serangkaian bentuk yang menghalangi gerakan objek. Suhu. Variasi suhu dapat memengaruhi besarnya hambatan listrik yang pada gilirannya memengaruhi aliran arus dalam rangkaian. Kondisi lingkungan. Faktor eksternal seperti tekanan dan kepadatan fluida juga dapat berperan dalam menghambat dinamika fisika. Saya kembalikan kepada moderator. Alright, thank you for the answering from my group participants. And to the participants or Umur Izzat, whatever you can accept it or have anything you want to add or refute to our group. Apakah ada yang ingin ditambah atau disanggah? Atau Anda dapat menerimanya? Or you can will accept the answer for my group. Apa? Bulan berapa libur? For the participants, Umur Izzat, anaknya from group 7. Bulan berapa Yuki? Thank you for the answer. Saya terima jawaban dari Alright, thank you for the participants that Umur Izzat that give question, and I opportunity for us answering the question from group 7. And the next Pinjam motor. question Sapi di kemarin bawa motor. from what? Mereka kan masa kemarin sebentar di tengah hari bilang soalnya pergi bang sendiri.
basah serta. Ada bawa motor. of pressure, kinetic friction, the force that opposes the motion of an object. This is already moving. Gaya gesek terbagi atas dua, yaitu gesekan statis, di mana gaya yang mencegah benda bergerak dalam keadaan diam, sedangkan gaya gesek kinetik adalah gaya yang melawan gerak benda yang sudah bergerak. Saya kembalikan. Can you repeat it? Gaya gesek statis merupakan gaya yang mencegah benda bergerak Levi sok ganteng di atas, Maliko sok cool di atas. merupakan gaya yang melawan gerak benda yang sudah bergerak. Apa ulah ini? Apa dia bilang? Saya kembalikan kepada Apa dia bilang? Thank you for the answering from my group. Then I Apa repeat dia it. bilang? Questioning the answer from group 10. Will you accept it, or have you anything you want to add or refuse the answer from my group? Yes. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau disanggahan? Thank you for the answer. And, Terima kasih atas jawabannya. and I'll solve. Ah, Yes. yeah. Yes, I So do. good. Alright, thank you for my participants of my seminar. And the next question is Tanggal participantnya kelompok pemilihan kita bulan ini gitu. Makanan ini. Ada dia. Hah? Sana ini aja nanti. Kita pesan ini Jawa Tengah. Sebenarnya lagi ada Selasa. Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dihitungan sih Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Bosanku say. Bosanku. Kalau ada kata-kata yang lebih itu, ada berapa dua kan? Wancale. For the last question, don't dijawab. Saya nggak tahu nih, nggak pernah karena terkenal. For the last question, Kemarin kamu aku udah pernah bahas-bahas begitu. who will answer Kalau bomber itu saya tahu bomber kan juga kayak jalan-jalan gitu. Tiap boleh dikasih beli makan. Sabi. Kayak baju, tapi kan hendak bisa keterang kiri. Alright, attention please everyone. Fasilitas sampai orang For the next question from Saya kasih group beli 3, baju. it will be answered from my group that name Apalagi presented by ini Malikul Murki, and I opportunity Selayar to answering kasa the banyak uangnya. answering the Masih ku question from di group 3. waktu pemilihan toh sedikit, tapi ini lebih Thank you banyak. moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana prinsip-prinsip dasar dinamika diterapkan dalam perencanaan struktur pada bangunan tinggi agar tetap stabil saat gempa? pemilihan yang ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Prinsip dasar dinamika diterapkan dalam perencanaan struktur bangunan tinggi untuk memastikan stabilitas saat gempa melalui beberapa pendekatan. Analisis beban gempa. Yang pertama,
kestabilan struktur. Yang kedua, sistem aerodinamika. Yang ketiga, redaman getaran. Dan yang keempat, pemodelan dinamik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Alright, thank you for answering for my group 4, and the group 7 you will accept it the answering for my group, or you can refuse or add something answering for my answer. Baik, di sini saya akan bagaimana sistem aerodinamika itu digunakan. Aerodinamika. Can you repeat it in English, please? Karena ini bahasa Inggris. Dulu ya. Nomor 2 bagaimana tidak dijelaskan itu poin-poin lagi saja. Ya, Bisa bagaimana? dijelaskan lebih detail. Bagaimana dikatakan itu Alisa? Masih bersih. Muhammad. Hah? Iya, pendengaranku itu dekat berapa otakku enggak? Berapa itu? Belum besar. Apa ya? Gimana? Aerodinamika. Kelompok berapa? Aerodinamis. Berarti kita ini. Sudah mah 3 yang waktu Zoom tersingkat. Alright, thank you. Hah? Attention please. And my group will answering jawaban tambahan dari kelompok kami yang akan diberikan oleh. Ya. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab kembali untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 3. Itu prinsip dasar dinamika diterapkan dalam perencanaan struktur bangunan tinggi untuk memastikan stabilitas Nikos. saat gempa melalui beberapa pendekatan. Besok. Yang pertama itu analisis beban gempa, di mana ini Ngapar? mengidentifikasi dan merancang untuk 3 tingkat beban gempa, ringan, sedang, dan kuat, agar struktur dapat menahan gaya lateral yang dihasilkan oleh gempa. Yang kedua, kestabilan struktur. Ini mencerminkan kestabilan bangunan dalam merancang elemen vertikal seperti kolom dan balok yang dapat mendistribusikan gaya-gaya lateral secara efektif. Yang ketiga, sistem aerodinamika, di mana ini mengintegrasikan desain aerodinamis untuk mengurangi dampak angin dan getaran akibat gempa, sehingga meningkatkan daya tahan bangunan. Yang keempat, redaman getaran, memanfaatkan material dan desain yang dapat meredam getaran melalui resonansi yang berpotensi menyebabkan kerusakan. Yang terakhir yaitu pemodelan dinamik, di mana ini menggunakan analisis dinamik untuk memprediksi respons struktur terhadap beban dinamik, termasuk perhitungan frekuensi alami agar tidak terjadi resonansi.
Baik, saya kembalikan ke moderator. Alright, thank you answering for my group. And the group 7, you will add something or you can add some answering for your question or refuse it by the my answering. Kena air nah. Bisa kali lah bisa jawab kena mati. Thank you. Answer from Present. Apa sih Lev? Lu moderator lu harus. Alright, thank you for my presenter, Teman-teman. Diana from group 7. And that's all my answering for my group 7, group 3. And that's all my answering for my group 4. For all the question, the next question 4 dan selanjutnya akan dijawab selanjutnya di dalam grup dan akan dikirim secepatnya kalau selesai. Alright, I think that's all enough for my presentation for my group. I only can say thank you for all participants from this today. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.